Bien, vous avez bien mangé. Вы хорошо покушали? L'heure après le repas est la plus terrible pour prêcher. Время после обеда – это самое трудное время. Parce qu'en général, les gens méditent tellement profondément Потому что люди так мыслят в это время, qu'on a le sentiment qu'ils ne sont plus avec nous. что кажется, что они больше не с нами. Alors si vous voyez que votre voisin médite trop Если вы profondément, видите, что ваш сосед, он слишком много мыслит, n'hésitez pas à lui donner un petit вы coup можете ему дать немножечко, pour qu'il reste avec nous. чтобы он был с нами. Je voudrais relire notre texte de base. Хочу прочитать одно место. Éphésiens chapitre 2, Ефесянам 2 глава, verset 10. 10 стих. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Je voudrais peut-être juste résumer si quelqu'un s'est rejoint à nous. Хочу коротко сказать, о чем была речь Y a-t-il сегодня. des gens qui sont arrivés cet après-midi qui n'étaient pas là ce Есть ли matin? те люди, которые были утром, которые не были утром и сейчас приехали? Все были. Elle était là ce matin. Donc elle n'a pas écouté ce matin. Значит, он говорит, j'ai pas compris. It's okay, it's okay. Nous avons vu ce matin que nous sommes destinés à des œuvres que Dieu a préparées d'avance Сегодня pour утром nous. мы говорили о том, что люди, они предназначены для того, чтобы делать дела Божьи. Et ces œuvres ont été préparées, quel que soit votre âge, afin que vous les pratiquiez. И эти дела, они были подготовлены для того, чтобы каждый из нас, мы их практиковали. Nous nous sommes posé la question si finalement toutes est prédestination, quelle part est la nôtre encore? И мы задавались вопросом, если все эти дела, они действительно ли предназначены, и что у нас нету нашего выбора. Et nous avons vu ensemble que finalement nous avons une part entière И мы dans видели, la что destinée que nous avons. что есть также и наша часть для того, чтобы выбрать эти дела, делать дела, и чтобы войти в наше предназначение. Dieu sait toutes choses, Бог знает все, mais nous participons но мы в этом и действуемся тоже, à entrer dans notre destinée par notre obéissance. чтобы войти в это предназначение через наше послушание. Nous avons vu ensemble l'exemple de Marie. Мы видели пример Марии. Nous avons vu qu'elle avait finalement tout d'abord une crainte de Dieu. Мы видели, что прежде всего у нее был страх Господень. Et voyez-vous, la Bible nous dit qu'elle était vierge. Мы видим и мы читаем, что Мария была дева. Cette virginité est le résultat de la crainte qu'elle avait pour Dieu et non pas de la peur qu'elle avait d'une sanction. И это результат того, что у нее был страх Господень, а не потому, что она боялась закона. Parce que je voudrais simplement, entre parenthèses, dire à vous tous qui servez le Seigneur, И то, что я хочу сказать вам всем, кто служит в церкви, c'est que Dieu vous connaît dans le secret. что Бог знает вас в секрете. Ce que vous deviendrez ne sera jamais autre chose que ce que vous êtes en réalité dans le secret. То, что вы, тем, кем вы станете, это то, что вы есть в секрете. La virginité est liée aux relations sexuelles et les relations sexuelles, en règle générale, c'est dans le secret. Encore. La virginité est le résultat d'une non-relation sexuelle. Девственность – это результат того, что не было сексуальных отношений. Et les relations sexuelles, en règle générale, se font toujours dans le secret. И сексуальные отношения, они делаются в секрете. C'est quand personne ne nous voit que Dieu nous voit. Это когда никто нас не видит, что Бог нас видит. La crainte de Dieu se manifeste d'abord
là où personne ne nous voit. Страх Господень, он прежде всего там, где никто нас не видит. Mes frères, c'est quand vous êtes seul face à votre écran ou à votre téléphone qu'il voit sur quoi vous surfez. Это так, Бог видит тогда, когда вот мы одни перед нашим экраном, и Бог видит нас в этом моменте. C'est quand votre épouse vous dit « je vais me coucher parce que je suis fatigué » et que vous regardez encore la télévision que Dieu voit sur quoi vous allez zapper. Это когда ваша жена говорит, что я пойду ложиться спать, и что вы остаетесь ночью, и вы перед своим экраном одни. C'est finalement dans le secret que vous bâtissez ce que vous allez devenir dans le public. Это в секрете, что вы строите то, что вы будете в публичных местах. Et vous n'aurez jamais plus d'autorité devant les hommes que vous n'avez d'autorité sur vous-même dans le secret. И у вас не будет у вас больше авторитета в публичных местах, чем авторитет, который вы имеете в приватных. La plupart de ceux qui ont chuté, Те, которые упали, avant de chuter publiquement, ils ont chuté dans le secret. до того, как они упали публично перед всеми, они вначале упали в своей собственной жизни, интимно. Parce que voyez-vous, non seulement Dieu sait Не только Бог знает ce que vous faites et ce que vous êtes dans le secret, то, что вы есть, и то, что вы делаете в секрете. mais ce que nous oublions souvent, c'est que Но то, что мы забываем, le diable sait aussi. это что сатана тоже знает. Lorsque les 7 fils de Séba Когда были 7 сынов Себа, voulurent chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche, которые хотели изгнать бесов во имя Иисуса, le démon leur dira демон скажет ему: je sais qui est Jésus et я je sais знаю, кто qui est есть Paul. Иисус, я знаю, кто есть Павел. Mais vous, Но вы n'oubliez jamais не забудьте никогда, que dans le secret, non seulement Dieu vous voit, что в секрете не только Бог вас видит, mais l'ennemi de nos âmes nous voit aussi. но также и видит сатана. D'où l'importance que la crainte de Dieu soit une crainte qui soit le résultat de l'amour que nous avons pour lui, comme nous l'avons vu ce matin. И поэтому как важно, чтобы страх Господень, он был результат того, что мы любим Бога, то, что мы видели утром. Nous avons également vu que non seulement Marie s'est gardée, Marie craignait Dieu, elle aimait Dieu, était prête à tout perdre, mais elle avait une mentalité de servante. Мы видим, что да, Мария, она имела страх Господень, но у нее также был менталитет почтения. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes tous ici présents disciples de Jésus-Christ. И я хочу напомнить, что мы здесь все, мы ученики Иисуса. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, Ученик не больше своего учителя. mais tout disciple accompli sera comme son maître. Но каждый ученик, он будет как свой учитель, Qui désire devenir comme son maître? который хочет стать как свой учитель. Levez voir la main. Кто хочет? Alors permettez-moi de vous dire, Позвольте мне сказать. à vous changer comme ça. Ah ben le prédicateur aussi, viens, prêche à ma place. Пастор тоже поменяется. Il est dit dans Marc 10, 45, Написано в Марках 10:11. Car le 10:45. car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, Марка 10. mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, 45. Марка 10:45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être Сын servi. человеческий не для того пришел, чтобы ему служили. Si nous voulons devenir comme le Maître, Если мы хотим стать как наш учитель, alors nous sommes appelés à avoir cette mentalité мы призваны de иметь serviteur et de servante. это мышление рабы
и рабыни. Le plus grand parmi vous, dira Jésus, sera le serviteur de tous. Иисус сказал, самый большой среди вас будет служителем, будет самым маленьким. Et voyez-vous, c'est ce que j'ai appris avec mon propre père. И это то, что я чему научился от моего собственного отца. Mon papa est un homme maintenant qui a 95 ans. Сегодня моему папе 95 лет. Et ma maman a 90 ans. И моей маме 90. Ils sont grands-parents, arrière-grands-parents. Бабушки, прабабушки. Moi, je suis grand-père bientôt pour la 17e fois. Я уже почти, скоро 17 раз дедушка. Avant, j'avais peur des impôts. Раньше я боялся налогов. Maintenant, j'ai peur de Noël. Теперь я боюсь Рождества. C'est très cher. Это очень дорого. Papilou, il est où mon cadeau? Дедушка, где мой подарок? Ce que j'ai vu dans mon père, c'était un serviteur de Dieu. Что я видел в моем отце, это он был служителем Бога. Un homme qui servait Dieu pour Dieu. Который служил Богу для Бога. Un homme qui ne s'est jamais servi de Dieu pour lui. Человек, который никогда использовал Бога для себя. Et il a profondément impacté ma vie. И он действительно очень повлиял на мою жизнь. Je vous donne un exemple Я вам дам пример, pour que vous compreniez le genre d'homme qu'il чтобы était. вы поняли, каким человеком он был. Nous avions une des premières assemblées qu'il avait fondée à 20 km de chez nous. 20 километров от нашего дома он начал первое собрание, так как началась наша церковь. C'était une petite assemblée de 50-60 membres. Маленькое собрание, 50-60 человек. Autour de l'assemblée, à environ 400 mètres autour, vivaient une trentaine de membres. Вокруг, там, где мы собирались, где-то 230 метров оттуда, примерно жило 30-40 человек, которые приходили на служение. Mais pourtant, c'était toujours mes parents et nous les enfants. Но всегда это было родители и мы, дети, qui devions nous lever beaucoup plus tôt le dimanche matin pour aller faire le ménage dans l'église. которые просыпались намного раньше, чем все остальные, приходили туда намного раньше, чем все остальные, чтобы там убираться. Parce que aucun de ceux qui vivaient autour, dans la semaine, ne venait le faire. Никто, который жил прямо около этой церкви, не ходил туда на неделю, чтобы убираться. Et moi, j'étais enfant. Я был ребенком. Et je disais à mon père, Я говорил папе, mais ils peuvent pas faire le ménage? они что, не могут пойти убраться? Moi, je dois me lever plus tôt. Я должен вставать пораньше утром. J'étais souvent fâché. И я часто сердился. Et puis ensuite, И потом, on avait fait le ménage et eux, ils venaient. и потом, значит, мы приходили утром, мы там убирались, и потом остальные приходили вовремя и говорили «Аллилуйя». Moi, j'avais envie de les secouer. Я хотел их Alléluia. потрясти «Аллилуйя». Et alors, je disais parfois à mon papa, mais И я говорила иногда папе, ils habitent tout près. но они живут прямо около. Et lui me répondait toujours, И он мне всегда отвечал, Samuel, Самуэль, c'est un cadeau que Dieu nous fait. это подарок, который Бог нам делает. Nous avons le droit de le servir lui. Мы можем Ему служить. Réjouis-toi de ranger les chaises, réjouis-toi de balayer, parce que tu le fais pour Jésus. Радуйся, все, что ты делаешь, потому что ты делаешь это для Иисуса. C'est pour ça qu'il était toujours heureux. И поэтому он всегда был счастлив. Il n'a jamais fait les choses ou pas fait les choses en fonction de ce que les autres faisaient ou pas. Он никогда не делал, он никогда не зависел от того, что делают другие. Sa joie était de le faire pour le Seigneur. Его радость была делать это для Господа. Et il me disait toujours, mais Samuel, И он мне говорил всегда, но Самуэль, si tu fais le ménage pour Jésus, il te le rendra au centuple. если ты будешь делать уборку для Иисуса, Он и воздаст тебе в 100 раз. Alors j'étais inquiet parce que je voulais pas faire 100 fois plus de ménage dans le ciel. И я, конечно, я немножко волновался, я не хотел в 100 раз больше делать уборки на небесах. Mais j'avais compris Но я понял, que les hommes les plus heureux sur что terre, самые счастливые люди на земле, les femmes les plus heureuses sur самые terre, счастливые женщины на земле, sont celles qui servent это Dieu те, которые служат Богу, indépendamment des autres. независимо от других.
Ils sont serviteurs de Они Dieu. служители Божьи. Et tout ce qu'ils font, ils le Все, что font они делают, pour Dieu, они делают это для Иисуса. avec Dieu. С Иисусом. Ils n'attendent pas une récompense des hommes. Они не ищут, чтобы им что-то отблагодарили. Ils sont comme l'apôtre Paul. Они как апостол Павел. Ils peuvent dire à la Они fin, могут сказать в конце: j'ai combattu le bon combat. я прошел войну, J'ai achevé la course. я дошел до конца, J'ai gardé la foi. я сохранил веру. Désormais, Сейчас la couronne de justice m'est réservée. мой венец готов. Et c'est le Seigneur, le juste juge, qui me la donnera. И это Господь Non истинный, seulement à Он мне moi, non seulement à moi, даст. Не только мне, mais encore à tous ceux comme vous qui ont но и aimé также son всем, avènement. к нам, к тебе, мне, кто служит Богу. Vous devenez libre lorsque vous ne servez plus en fonction des autres. Вы становитесь свободными, когда вы служите независимо от других. Vous êtes heureux lorsque vous ne regardez plus si l'autre le fait ou le fait pas. Вы счастливы тогда, когда вы не смотрите, если другой делает или не делает. Et quand il ne le fait pas, vous dites Seigneur merci parce qu'il me laisse sa И part. когда кто-то другой не делает, он говорит: спасибо, Господь, я могу сделать его часть. Votre mentalité change. Ваше мышление меняется. Maintenant, permettez-moi de continuer. Сейчас позвольте мне продолжать. Non seulement Marie avait un cœur de servante, mais j'aimerais aborder un aspect très important là. Я бы хотела другой аспект затронуть. Elle dit à l'ange qui vient qu'il me soit fait selon ta parole. Она говорит ангелу: да будет мне по слову твоему. Alors que nous sommes souvent préoccupés et que nous prions souvent pour que nous puissions rester dans notre zone de confort, Часто молимся, чтобы нам остаться в нашей зоне комфорта. Marie dit А Мария говорит: qu'il me soit fait selon ta parole. по слову твоему. Comprenez bien, Поймите, Marie était en train de dire à l'ange Мария говорила ангелу, que la parole de Dieu s'accomplisse à mon égard, quelle que soit ma destinée. да сбудется Слово Божье во мне, какое бы оно ни было, это Слово. Quelle que soit ma destinée. Какое бы ни было мое предназначение. Je crois que nous avons développé une théologie qui nous plonge souvent dans l'erreur. Часто мы находимся в такой теологии. L'on a donné un enseignement dans lequel l'on a lié l'obéissance à la bénédiction. Где есть взаимосвязь послушания с благословением. Et comprenez bien, je crois que l'obéissance est toujours liée à la bénédiction et la bénédiction à l'obéissance. Я тоже думаю, что есть связь между послушанием и благословением в двух сторонах. Le problème est qu'est-ce que nous comprenons et entendons sous bénédiction. Что мы подразумеваем под благословением? Quand nous parlons de bénédiction, qu'est-ce que nous mettons sous ce mot? Когда мы говорим слово благословение, что мы подразумеваем? Bien sûr, nous mettons la faveur de Dieu sous ce mot. Конечно, мы говорим о благости Бога к нам. Mais très souvent, malheureusement, Но, к сожалению, очень часто nous avons oublié ce que la faveur de Dieu est et pourquoi elle nous est accordée. мы забываем, что такое благо Божье для нас и для чего оно. Sous le terme bénédiction, en règle générale, nous entendons automatiquement bien-être. Часто, когда мы говорим о благословении, мы подразумеваем хорошее самочувствие. Sous le terme bénédiction, nous entendons automatiquement Автоматически мы слышим под этим словом prospérité. Процветание. Et nous revenons toujours à Abraham, И как раз мы идем обратно к Аврааму et nous revenons toujours à David, и к Давиду, et nous construisons toute une théologie мы строим эту теологию. de l'obéissance liée à la bénédiction et de la bénédiction qui engendre la prospérité, comme Abraham, comme David, comme Salomon. Как у Соломона, Давида, Авраама, они послушались, они были благословены и они были в процветании. Si j'examine la vie de Marie, Но если я смотрю жизнь Марии, je n'arrive pas à la conclusion не могу подойти к концовке. obéissance, bénédiction, prospérité. В таком же
В порядке. Послушание, благословение и процветание. Elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Она говорит, да будет мне по слову твоему. Cependant, nous allons voir que, en rentrant dans sa destinée, elle rentre non pas dans le confort, mais dans l'inconfort. Но мы видим, что входя в ее призвание, она получается в некомфорте. Lorsque vous examinez l'Écriture et le Nouveau Testament, entre autres, Когда вы смотрите Библию и особенно Новый Завет, vous ne pouvez pas systématiquement вы не будете сразу вы не будете parler сразу видеть, d'obéissance, de bénédiction et de prospérité. что там обязательно послушание, благословение и процветание. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous conduire à la prospérité. Я не Il говорю, peut le что Бог не faire. может этого сделать, Он может это сделать. Mais ça ne devrait pas être notre préoccupation. Это не наше это не то, о чем мы должны думать. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Иисус говорит, ищите прежде всего Царство Божие, et le reste а все остальное vous sera donné par-dessus tout. будет вам потом, сверху. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le royaume de Dieu pour le reste. Проблема в том, что многие ищут Царство Божие для как раз все этого остального. Leur objectif, c'est pas le royaume de Dieu, c'est le reste. Для них ихняя цель это не Царство Божие, а вот это все остальное. Marie rentre dans sa destinée Мария входит в свое призвание. et sa destinée l'amène à l'inconfort. И в своем призвании она встречает дискомфорт. Puis-je vous poser une question? Могу ли я задать вам вопрос? Jean le Baptiste était-il un homme béni, oui ou non? Иоанн Креститель, он был счастлив или нет? Est-ce que Jean le Baptiste était un homme béni? Он был благословен? Vous savez comment il a terminé? Вы знаете, как он закончил? Il n'a pas terminé assis sur un palais, dans un palais en or. Он не закончил на троне в большом дворце. Il a terminé décapité. Он закончил без головы. Обезглавие. Si vous réfléchissez, Если вы подумаете, l'enseignement que Jésus donne lui-même, учение, которое Иисус сам дает, qui était béni? кто был благословен? Le riche ou Lazare? Лазар или богатый? Лазарь или богатый? Humainement, Да, физически и человечески, так сказать. en écoutant certaines théologies, j'ai envie de dire que c'est le riche. Послушав некоторые теологии, можно сказать, это богатый. Mais en regardant la fin de l'histoire, j'ai envie de dire c'est Lazare. Но смотря концовку истории, можно сказать, это Лазарь. Et la Bible me dit, on juge les choses non pas sur leur commencement, mais sur leur И fin. Библия говорит, что мы смотрим, мы должны смотреть не начало, а конец. Qui de nous envie la vie de Lazare? Кто из нас хочет быть Лазарем? Qui de nous? Кто из нас? Vous savez, ça c'est la même question que lorsque parfois je pose la question, qui est prêt à tout donner? Это тот же самый вопрос, когда я говорю, кто готов все дать? En général, ceux qui lèvent la main, c'est ceux qui n'ont rien. Обычно те, которые поднимают руки, это те, у которых ничего нету. En général. Pourtant, И все же. pourtant, celui qui sera dans le sein d'Abraham, c'est Lazare. Тот, который будет в лоне Авраама, это Лазарь. Alors que le riche mène une joyeuse et brillante vie sur la terre. Да, богатый, у него была очень хорошая жизнь на земле. D'apparence, on pourrait dire, le riche a été béni et Lazare a été finalement maudit. И можно было бы сказать, а вот этот богатый, он был благословен, а вот Лазарь, он был проклят. Mais aux yeux de Dieu, celui qui réussit, c'est celui qui échoue aux yeux des hommes, et celui qui échoue, c'est celui qui réussit aux yeux des hommes. А в глазах Бога все наоборот. Тот, который может показаться, что он не преуспел, как раз он таки и преуспел.
Bien-aimés, servez le Seigneur, Служите Господу. non pas pour être béni et prospère, servez-le parce que vous l'aimez, c'est tout, Быть point. благословенным и процветать. Просто служите Ему, потому что вы Ему Servez-le parce qu'il est digne d'être служите, servi. потому что Он достоин служения. Servez-le parce qu'il est Служите, Dieu. потому что Он Бог. N'ayez pas d'autre motivation que de le servir И чтобы вас больше не pour было qui vous никаких reconnaissez мотиваций. qu'il est. Потому что просто Он тот, которому достоин быть, служить. Regardez l'apôtre Paul. Смотрите, апостол Павел. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Он говорит, если кто в Христе, он новая тварь. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Теперь все новое. Qu'est-ce qui est devenu nouveau pour l'apôtre Что Paul? стало новое для апостола Павла? Avant, il avait de l'autorité politique. Раньше у него был политический авторитет. Avant, il était riche. Раньше он был богат. Avant, il était reconnu. Раньше он был признан. Avant, il était plébiscité par les religieux. Раньше он был продвинут среди религий, религиозных людей. Et par les Romains. И он поговорил и даже римлянами. Après qu'il ait rencontré Christ sur le chemin de Damas, И с его встречи с Иисусом il pourra dire toutes choses sont devenues nouvelles. он может сказать, все прошло старое, теперь De всё новое. persécuteur, il deviendra persécuté. Тот, который преследовал, гонял других, он стал гонимым. De connu, il deviendra pourchassé. Из известного он станет тем, за кем гонятся. Mais il terminera sa vie en triomphe en disant désormais la couronne de justice m'est réservée. Свою жизнь, он сказав, я получил корону. Lorsque vous regardez Marie, Когда вы смотрите Марию, Marie dit Мария говорит, qu'il me soit fait selon ta да parole. будет мне по слову твоему. Mes sœurs, Мои сестры, sincèrement, действительно, quand nous connaissons la vie de Marie, est-ce que nous avons encore envie de dire automatiquement qu'il me soit fait selon ta parole? когда мы знаем жизнь Марии, хочется ли нам автоматически сказать, да будет мне по слову твоему? Premièrement, elle rentre dans l'inconfort moralement. Во-первых, она в дискомфорте находится моральном. Vous savez, dans un pays, il faut savoir qu'à l'époque, Вы знаете, в то время, в той стране, la prière matinale des hommes était « Je te bénis, ô Dieu, de ce que tu ne m'aies pas fait femme ». они даже начинали свою молитву, говоря, я благодарю тебя, Бог, что ты не сделал меня женщиной. Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici? Есть ли замужние женщины здесь? Levez voir votre main. Поднимите свои руки, замужние женщины. Vous imaginez votre mari louer tous les matins le Seigneur de ce qu'il n'a pas fait Представляете, чтобы femme? ваш муж молился и славил Бога, спасибо, что я не женщина? Liebe Schwester, was würdest du sagen? Что бы ты Jeden сказала? Morgen, Halleluja, danke, dass ich keine Frau bin. Каждое утро, Господь, спасибо, что я не женщина. Mais cela vous montre la position de la Это femme. показывает вам позицию женщин в то время. Imaginez Представьте, devenir enceinte вы sans être беременные, mariée dans без un contexte еще comme не celui-là. не вышев замуж. Qu'il me soit fait selon ta volonté, Да будет мне по слову твоему. impliquer qu'elle était prête à perdre son fiancé, Это последовательность этого могло быть то, что она потеряла бы perdre sa famille, потеряла бы свою семью voire à perdre sa vie и даже, может быть, потеряла свою жизнь, par obéissance, потому что она послушалась Бога, par soumission, потому что она подчинилась Ему, par amour pour Dieu, по любви к pour Богу, le servir dans sa destinée à elle. чтобы служить Ему в своем призвании. Certains n'entreront jamais dans leur destinée Некоторые никогда не войдут в свое призвание, parce que pour eux, потому что для них la destinée ne peut qu'être liée à la prospérité. призвание, оно ассоциируется с процветанием. Mais la vie de Jésus lui-même te dit le contraire. Но даже сама жизнь Иисуса тебе говорит об обратном. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour te servir. Он был богат на небесах, и он стал бедным, чтобы служить тебе. De puissant qu'il était, il s'est fait faible et s'est abaissé en dessous des Сильным, anges который он там был на pour nous небесах, servir. он стал слабым, чтобы нам служить здесь на земле. C'est tout le schéma inverse qu'il nous Это все montre. обратное.
Il ne s'est pas élevé, il s'est abaissé. Он не восстал высоко, он спустился. L'inconfort de Marie va se poursuivre. L'inconfort va se poursuivre. Дискомфорт Марии, он будет продолжаться. Ce n'est pas facile pour une femme enceinte de faire 130 km sur un bourricot. Это нелегко для беременной женщины пройти 130 километров на ослике. Moi, j'ai jamais été enceinte. Я никогда не был беременным. Victor, je sais pas, hein? Я не знаю, Виктор. On dirait qu'il est au Может deuxième быть, mois. почти второй, третий месяц. J'ai jamais été enceinte, mais Я j'ai vu никогда ma не был femme. беременным, но я видел, как моя жена была беременна. Nous avons eu 6 enfants. У нас 6 детей. Et je me souviens que au premier enfant, le Я premier, помню, что первый ребенок, quand on s'est marié, elle avait 46 kilos. когда мы женились, она весила 46 килограммов. Elle était comme ça. Она была такая... Quand elle a eu le premier bébé, elle a pris 18 kilos. Когда она забеременела первым ребенком, она прибавила себе 18 килограммов. Et là, je l'imagine 130 kilomètres, И я представляю ее в таком состоянии, ехать 130 километров assis sur un bourricot. на ослике. Qu'il me soit fait Да будет мне selon ta parole. по слову твоему. Ils arrivent à Bethléem Они приезжают в Вифлеем, et toutes les portes sont fermées. и все двери закрыты. Marie n'a pas fait grève. Мария не забастовала. Ça, c'est les Français. Toutes les Maries Это françaises auraient fait французы. Французы grève. как что-то, сразу забастовка. Nous, les Français, si vous voyez dans le ciel un jour des anges qui font la grève, c'est les Если вы Français. видите ангелов на забастовке, это французы. On fait grève pour tout. Забастовка за все. Et quand on fait grève contre la grève. И когда даже забастовки, некоторые бастуют против забастовки. On n'arrête pas de faire grève. Même notre équipe nationale de football a fait grève à la Coupe du Monde. Даже наша французская футбольная команда национальная делала в забастовку. Ça s'est jamais vu. Нигде такого не увидишь. Marie aurait pu dire, Мария могла бы сказать: mais Dieu, tu es où? ну где ты, Бог? Dieu, c'est toi qui m'as envoyé l'ange Gabriel. Ты мне послал ангела Габриэля. Dieu, tu m'as dit que j'allais porter un Ты enfant. мне сказал, что я буду носить ребенка. Dieu, dans toute l'ancienne alliance, tu dis que tu prends soin de nous. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ты говоришь в своем слове, что даже если все отвернутся от тебя, я не отвернусь, я буду с тобой. Mais Dieu, où es-tu? Где ты, Бог? Où es-tu? Toutes les portes sont Где ты? fermées. Все двери закрыты. Moi, j'accepte de tout perdre Я была готова pour всё faire ta потерять, volonté. чтобы исполнить волю твою. Et toi, tu es comme absent. А ты как будто тебя нету. Non, Marie n'était pas Нет, comme ça. Мария так не говорила. Si les hôtels étaient fermés, Если отели были закрыты, ce sera dans les tables. это значит будет в хлеву. Combien de chrétiens abandonnent à ce moment-là? Сколько бы христиан оставило бы все на этом пути? Combien de chrétiens Сколько христиан dans le service abandonnent le в service? служении оставляют служение? C'est pas juste. Это нечестно. Je donne tellement de Я temps, je le столько fais даю pour le времени, я так Seigneur. все много делаю, так много. Et le résultat, Вот regarde. результат, смотри. Combien quittent leur service dans les Сколько églises? христиан уходят от своего служения, Marie reste dans cette а Мария position. осталась в этой позиции. Qu'il me soit fait Да selon будет ta мне по слову parole. твоему. Quelle que soit la destinée qui est la Какая бы ни mienne, была, какой бы ни был qu'il me soit fait selon это ta судьба, parole. но да будет мне по слову твоему. Et si je dois tout perdre, je Если я должна perdrai все tout. потерять. Vous savez, je vous donne ce témoignage-là, lorsque mes parents étaient plus jeunes, ils avaient une entreprise. Когда мои родители были помоложе, у них была фирма своя. Maman devait avoir 27 ans Маме где-то было et 27. mon père avait 32 ans. Папе 32. Et puis leur entreprise a prospéré. И у них хорошо и шло дело. Ils gagnaient de l'argent. У них был хороший заработок. Ils pouvaient avoir le véhicule qu'ils Они voulaient. могли купить машину, которую они хотели. Mais au-dedans d'eux-mêmes, Но внутри их, ils faisaient chaque soir une prière. каждый вечер они молились. Одной молитвой. Dieu, Бог, dis-nous
pourquoi nous sommes sur la terre. Покажи нам, почему мы на земле. Quel sens ça a? Какой смысл? Se lever, gagner de l'argent, toujours plus Подниматься d'argent, утром, acheter une maison, acheter une voiture. Зарабатывать деньги, побольше денег, купить машину. Pourquoi on est Зачем? là? Почему мы здесь? Ils ont reçu mes 2 sœurs. У них появились 2 дочки, мои сестры, Elles continuent à и prier они продолжали tous молиться les soirs. каждый вечер. Pourquoi on est là? Почему мы здесь? Et la réponse, И ответ. ce fut ma mère qui est tombée gravement malade. Это было то, что моя мама, она сильно заболела. Elle est tombée tellement malade que Настолько les médecins ont dit à mon père qu'il fallait qu'il la prenne à la maison pour qu'elle meure à la Что maison. доктора сказали моему отцу: заберите свою жену домой, и она уже спокойно дома умрет. Il n'y avait plus d'espérance pour Больше elle. никто не верил в ее исцеление. Et là, tout d'un coup, il a réalisé que И вдруг он реализовал: tu peux gagner des millions, ты можешь зарабатывать миллионы, ça guérira pas ta femme. но это не исцелит твою жену. Les docteurs n'avaient plus de Доктора. solution. У них больше не знали, что делать. La science était arrivée à ses limites. Медицина была на лимите. Et tout d'un coup, il réalisait que tout ça, c'était un non-sens. И они реализовали, что все, что они до сих пор делали, это бессмысленно. Ce qu'il avait de plus cher, sa femme, il ne pouvait pas le sauver avec Все, tout что son было argent. самое дорогое, это его жена, и он не мог ее спасти. C'est dans cette période qu'ils ont rencontré un serviteur de И Dieu. вот в этот период они встретили одного служителя Божьего. Et cet homme a prié, je raccourcis Я l'histoire. ее сокращаю, эту историю. Cet homme a prié pour ma maman. Этот мужчина помолился за мою Et маму. elle a été totalement И она guérie. абсолютно Elle a été исцелена. miraculée. Абсолютно сверхъестественно исцелена. À ce moment-là, И в то время mon père Тот момент. changera les priorités dans sa vie. мой отец полностью поменяет приоритеты. Et il dira, ce Dieu-là, je le veux И он aussi. сказал: я хочу этого Бога. Ce Dieu-là, je veux le Этого Бога, я servir. хочу Ему служить. Et il commencera à témoigner И он autour начал de lui, свидетельствовать вокруг Него. à servir le Seigneur. Служить Иисусу. Il rentrera dans sa И он destinée. вошел в свое призвание. Mais dans cette destinée, Но в этом призвании Dieu va lui demander de tout abandonner. Бог его попросит все оставить. Également son commerce. И даже свою фирму. Le commerce qu'il avait depuis 20 ans. Фирма, магазин, который у него было почти 20 лет. Le commerce qui rapportait de l'argent. Хорошие деньги. Et il disait toujours au Seigneur, attends encore. И он всегда говорил: ну подожди, Бог. Quand ma fille pourra prendre le relais, alors je lui passe. Когда моя дочка вырастет, она сможет взять этот магазин, и тогда я уже его оставлю. Et Dieu a répondu autrement. А Бог ответил по-другому. Il a permis qu'il ait un accident grave. Он допустил, чтобы у него был авария. Où il a été 3 jours entre la vie et la mort parce que les côtes avaient perforé les poumons. Смертью и жизнью. Et là, alors qu'il était entre la vie et la mort, Когда он был между жизнью и смертью, il a vu le ciel. он увидел небеса. Mais il a tellement vu le ciel qu'il voulait partir. Он настолько был изумлен этими небесами, что Au bout de хотел 3 даже jours, les пойти. médecins sont venus en lui disant, vous avez traversé le cap, vous êtes sauvé. И после 3 дней доктора ему говорят: вы выберетесь, вы выкарпаетесь. Il m'a dit, j'ai jamais été autant déçu que le jour où ils m'ont dit, vous êtes sauvé. И он сказал: я никогда не был настолько разочарован, когда мне сказали, что я все-таки выживу. Je voulais tellement aller Я действительно так хотел dans пойти ce que на j'ai те vu. небеса, которые я видел. Mais à partir de ce moment-là, Но стоило в alors qu'il était encore à l'hôpital, gravement blessé, в госпитале, il dira à ma mère, on Он arrête tout. он сказал моей маме, его жене: мы все заканчиваем. On arrête le business. Мы заканчиваем бизнес. Ma mère a dit, Моя мама сказала: coucou, on dit coucou chez vous? Ah, je savais pas que ça se dit coucou en ukrainien. Ah, c'est coucou. Maintenant, je sais 4 mots. Теперь я Niet, знаю da, 4 слова по-русски. spasiba, coucou. Elle disait, tu crois pas que je vais tendre la main? Ты думаешь, что я с тобой соглашусь? Vous savez, quand on est la femme d'un chef d'entreprise Вы знаете, когда вы жена шефа, et qu'il y a toujours de l'argent dans la caisse, ты знаешь, что всегда есть деньги в c'est agréable d'aller s'acheter ce qu'on a envie. А когда ты хочешь что-то купить, пошел, взял деньги. Et tout d'un coup, il dit stop. И вдруг он говорит: стоп.
Ils ont tout arrêté. Они все действительно оставили. Il n'y avait pas une église qui pouvait les porter. И не было церкви, чтобы было достаточно их обеспечить финансово. Il n'y avait pas de salaire. Не было заработка от церкви. Mais Dieu a pourvu à leurs besoins Но jusqu'à Бог aujourd'hui. позаботился обо всем до сих пор. Cependant, pour entrer dans leur destinée, il a fallu passer par l'inconfort. Но чтобы войти в их призвание, они должны были пройти через дискомфорт. La bénédiction ne signifie pas... bonne nuit, ma sœur. La bénédiction ne signifie pas que tu ne vas pas passer par l'inconfort. Благословение значит, что ты пойдешь, что ты сразу будет в комфорте ты. La bénédiction ne signifie pas que tu ne vas pas être confronté à la difficulté. Благословение не значит, что ты не столкнешься с трудностями. Ne cherche pas la bénédiction pour être Не prospère. ищи благословение, в котором ты думаешь, что ты будешь процветать. Cherche Но Dieu ищи Бога et serre-le de tout ton и cœur. служи Ему всем своим сердцем. Bien-aimés, servez-le Мои de tout любимые, votre cœur. будем служить Ему всем своим сердцем. Mes amis, j'aimerais vous rappeler que Я бы хотела напомнить. l'Écriture nous donne tellement d'exemples d'hommes de Dieu qui sont Библия- allés dans ce sens-là. Библия настолько много нам дает примеров в этом направлении. Réfléchissez, si Moïse avait voulu la prospérité, il suffisait qu'il reste prince Моисей d'Égypte. хотел бы быть в процветании, он бы просто остался принцем Египта. Il suffisait qu'il reste prince d'Égypte. Он бы просто остался принцем Египта. Ce qui m'inquiète aujourd'hui dans les églises Сегодня в церквях, et dans certaines théologies, в некоторых теологиях, c'est qu'on vous encourage à faire le chemin inverse de Moïse. что некоторые побуждают делать противное тому, что делал Моисей. Moïse, lui, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait en vue des choses meilleures. Но Моисей, он отрекся быть назван отцом дочки сыном фараона, чтобы быть с Богом. Et d'un statut de prince, И il статус passera à berger, принца, он его поменял на статус пастуха. passera 40 ans dans le désert et mourra sur le mont Nebo. Он остался в 40 лет в пустыне. Mais pourquoi? Почему? Mais parce qu'il était porté par sa foi. Потому что он был введен верой. La foi ne regarde pas juste ici sur la terre, la foi regarde déjà dans le Не ciel. смотрит просто здесь ситуацию на земле, она уже смотрит на небеса. Les vrais serviteurs et servantes de Dieu n'ont pas les yeux fixés ici, ils ont les yeux fixés là-bas. Ils cherchent non pas les choses qui sont en bas sur la terre, mais celles qui sont en haut dans les lieux célestes. Они не смотрят здесь на ситуацию на земле, они смотрят на ситуацию небесную. Frères et sœurs, ça change votre manière de vivre. Это меняет, как вы будете жить. Ça change votre vie de famille, ça change Это vos меняет вашу ситуацию priorités. семейную, вашу ситуацию в церкви. Avec mon épouse, nous avons servi le Seigneur ensemble. С моей женой мы служили Богу вместе. Ça n'a pas toujours été Это facile. не всегда было Parfois, легко. nous avions même des tensions. Иногда даже у нас была напряжка между нами. Mais nous avons toujours fait passer le Seigneur à la première Но place. всегда мы давали приоритет Богу. Aujourd'hui, nos 6 enfants sont engagés. Сегодня наши 6 детей, они все в служении. Tous les 6. Все 6. Dieu les a amenés de différentes manières. И Бог каждого по-своему привел к себе. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ищите прежде всего Царство Божие. Frères et sœurs, Мои братья и сестры. avant que Joseph ne passe dans sa destinée, il passe par le puits. Когда Иосиф, до того, как быть принцем Египта, он был в дискомфорте. Il est esclave. Он был рабом. Il est prisonnier. Он был в тюрьме. Son objectif, Его цель c'est le même que Marie, qu'il me soit fait selon ta – это parole. как у Марии, да будет мне по слову твоему. Si Dieu en appelle un de vous à devenir un jour ministre ou président, Если Бог призовет одного из вас в один день быть министром, президентом, mais gloire à Dieu. мы слава Богу. Mais vous ne serez pas tous présidents. Но вы не будете все президентами. Et moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de se battre pour avoir autant d'ennuis. Hein. И я думаю, что это они хотят все этого поста, но там много проблем. Ils se battent pour avoir beaucoup de soucis. Hein. Они просто дерутся между собой, чтобы были у них проблемы. Nous avons un objectif bien Но у plus нас grand. есть цель. Oh, frères et sœurs, О, братья и сестры, Marie, servante du Seigneur, Мария,
раба Господня. Regardez, observez que, Смотрите, et ça je trouve toujours tellement intéressant. я смотрю, я действительно вижу, как это интересно. Les gens me disent toujours, pasteur, on veut voir des miracles, on veut voir des prodiges, on veut voir des signes, on veut voir Мне ceci, on говорят, veut voir «О, cela. пастор, я хочу видеть чудеса, я хочу видеть исполнение пророчества». Les signes et les miracles t'accompagneront toujours dans le cadre de ta destinée pour que tu puisses accomplir sa volonté. Чудеса будут сопутствовать тебе только в том направлении, чтобы ты вошел в свое призвание, Mais pas pour que tu puisses te réaliser. а не просто чтобы выявить себя. Tous les miracles qui ont accompagné Moïse n'étaient pas faits pour Moïse, ils étaient faits pour que Moïse, dans sa destinée, puisse accomplir ce que Dieu lui demandait. Все чудеса, которые были сделаны через Моисея, не были сделаны для него, а для того, чтобы через эти чудеса Моисей исполнил волю Божью. Les plaies d'Égypte ont été là pour que Moïse puisse conduire le peuple en dehors d'Égypte. Наказания Египта были для того, чтобы Моисей вывел Израиль из Египта. Les plaies d'Égypte n'étaient pas là pour que Moïse puisse dire hey, moi je peux changer un bâton en serpent. А не просто, чтобы Моисей сказал, видишь, я могу сделать из палки змея. Tous les miracles qui ont accompagné l'apôtre Paul ne l'ont été que dans le cadre de sa destinée et de sa mission. У апостола Павла также все чудеса, которые он сделал, это для того, чтобы исполнить волю Божью в своем призвании. Si tu es dans la volonté de Dieu, les miracles t'accompagneront dans le cadre de ta mission. Если ты в призвании Божьем, тогда будут сопутствовать тебе чудеса для воли Божьей. Et nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. И мы не все призваны делать одно и то же. Élie a fait des miracles que Moïse n'a pas fait. Moïse a fait des miracles que Élie n'a pas fait. Mais chacun les a fait dans le cadre de leur mission. Илья сделал чудеса, которые Моисей не сделал. Моисей сделал чудеса, которые Елисей не сделал. Но каждый сделал чудеса, которые в их призвании. Bien-aimé, Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin si vous êtes dans la bonne disposition de cœur. Бог вам всегда даст то, в чем вы нуждаетесь, если вы в правильном направлении и с правильным сердцем. Je voudrais arriver à ma conclusion. Я бы хотела подойти к концовке. C'est bon? Très bon. Très bon. C'est bien. Хорошо. C'est bien. Je suis pas coucou. Я не куку. Ah, ça c'est... Oh, mais quand je vais rentrer, je vais voir ma belle-fille, je vais lui dire coucou. Когда я вижу, встречу Ангелину, я ему скажу куку. Écoutez bien ce que l'ange dit à Marie. Послушайте, что ангел говорит Марии. Il lui dit quelque chose de très fort. Он ей говорит что-то очень сильное. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Luc 1:26, Лука Oui. 1:26, 28. 28. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Dans la Bible, en français courant, il est dit « Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Написано в французском современном переводе: «Бог тебе дал большую Une благодать». grande faveur. Большую благодать. Dites, si un ange venait aujourd'hui vous Если бы dire, ангел пришел сегодня si un ange venait chez Victor lui dire, Виктору, une сказал: grande faveur t'a été «Большая faite. благодать к тебе». Alléluia. Moi, je me dis que si un ange Если бы ангел ко мне пришел, et il te dit, и он тебе говорит: you have a great favor, у тебя большая une благодать. grande faveur. Là, nous on se dit, waouh, waouh, je vais réussir. Вау, у меня все получится, значит. Waouh, Вау, ma vie va être у formidable. меня будет прекрасная жизнь. Waouh, je vais devenir une star. Я буду звездой. Ça, c'est ce qu'on se dit. Вот о чем мы сразу думаем, когда тебе Parce que говорят благодать. quand nous on entend que Dieu nous fait une faveur, Когда мы automatiquement, слышим, что ça se Бог traduit toujours Это как будто сразу значит par les avantages de la chair. мирские ценности. Mais c'est pour cela que je vous posais la question tout à l'heure. Но поэтому я вас Qu'est-ce спрашиваю, que c'est la что bénédiction? такое благословение? Et c'est quoi au fond vraiment la faveur de Dieu? И что такое действительно благословение и благодать Божья? Réfléchissez avec moi. Подумайте вместе со мной.
Marie Мария entend qu'une grande faveur lui a été faite. услышала, что на ней благодать Божья. Благодарение? Благоволение. Résultat des courses. И в конце концов, Elle se retrouve enceinte sans être mariée, она забеременела без замужества, avec tous les risques qu'il y avait. со всеми рисками, которые это могло принести. Deuxièmement, Во-вторых, à peine a-t-elle accouché, как только она родила, qu'il y a déjà un roi du nom de Hérode Как qui fait уже exécuter tous les garçons de moins de царь 2 ans. Ирод, он хочет убить всех новорожденных. Je m'adresse aux mamans qui sont là. Я говорю к мамам сейчас. Est-ce que l'une d'entre vous, Одна из вас, et je m'adresse aux pères qui sont là, и также к отцам, est-ce qu'un seul d'entre nous есть ли один среди нас, peut s'imaginer который может представить, ce que représente psychologiquement как психологически это может la оказаться? prise de Когда conscience ты понимаешь, que toutes les mamans voient leurs enfants être tués à cause de la naissance du tien? что все мамы видят, что их ребенков убивает из-за твоего ребенка. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Вы думали об этом? Tu mets un enfant au monde Ты рождаешь ребенка, et à cause de cet и enfant, из-за этого ребенка un roi va faire tuer systématiquement tous les enfants de moins de 2 ans qui naissent dans la même période. ребенков, которые родились в один момент с твоим ребенком в одно время. C'est la femme qui a entendu une grande faveur t'a été faite. И это та женщина, которая услышала к тебе мое благоволение. C'est elle qui a répondu qu'il me soit fait selon ta Это та parole. женщина, которая сказала, да будет мне по воле твоей, по слову твоему. Ensuite, Потом c'est la fuite vers l'Égypte. они bегут в Египет. Il faut être 3 ans et demi Они будут там 3 года с половиной. étrangers, réfugiés. Они будут там иностранцами. Mais c'est dans cette période-là qu'ils ont vécu, entre autres, un miracle. И в этот как раз период они пережили одно из чудес. C'est que tout ce que les mages leur avaient amené, l'or, l'encens et la myrrhe, Все, что их эти 3 царя принесли, 3 волхва принесли как подарки Иисусу, leur permettra de vivre ces 3 ans et demi en Égypte. и все это им позволит, на это они прожили эти 3 года с половиной в Египте. Maintenant, Marie revient, elle, à qui une grande faveur a été faite. И вот Мария приходит обратно. L'enfant grandit. Ребенок растет. Un jour, ils sont dans un mariage. И вот они на свадьбе одной. Et cette femme qui est la servante du Seigneur И вот эта женщина, которая рабыня Божья, dit à son fils, говорит своему сыну, ils n'ont plus de vin. у них больше нету вина. Et lui dit, femme, И он говорит ей, женщина, qu'y a-t-il entre moi et toi? что между тобой и мной? Les mamans, Он говорит, мама, là tu as envie de dire, dis petit, tu sais ce que j'ai souffert à cause de и toi? можно было сказать, эй, маленький, ты знаешь, через что я прошла из-за тебя? Qu'il me soit fait selon ta parole. Но она сказала, да будет мне по слову твоему. Et puis vient le temps où cette femme se retrouve devant un fils И вот приходит время, когда эта женщина, crucifié sur она une croix. перед крестом, на котором висит ее сын. Je prie que jamais je n'ai à voir un de Я mes enfants молюсь, mourir. чтобы я никогда не смог увидеть одного из моих детей умирающим. J'ai dans mon ministère fait souvent des obsèques où Я c'est в des моем mamans qui служении enterraient leurs fils et je peux vous видел dire, много похорон, где родители хоронили своих детей. Это действительно очень больно. je peux vous dire que c'est violent. Это очень больно. Mais là, elle le voit Но вот torturé она видит, как над ним издеваются. et il expire sur ce bois. И он выдыхается на этом кресте. Bien sûr,
elle a la grâce de voir la résurrection. Конечно, она потом увидит его воскресшим. Et tout d'un coup, plus encore que jamais, elle réalise, celui que j'ai porté est le Fils de Dieu. И она еще раз будет реализовать в тот момент, C'est le когда Fils de Dieu. это тот ребенок, которого я носила, это действительно Сын Божий. Mais continuons à regarder sa vie jusqu'à la Но fin. смотрим ее жизнь до этого. Il est fort probable que Marie ait été veuve à cette période-là. Возможно, Joseph était что в décédé. этот период она была уже вдова. Elle sera là dans la chambre haute И она будет на небесах. lorsque le Saint-Esprit descendra. Когда Дух Святой сойдет. Mais elle sera aussi là lorsque l'Église était persécutée. Она была там же, где она была там же, где на церковь сошел Дух Святой, но и также, когда на церковь гонялись. Et alors que Pierre était en prison et qu'il est libéré miraculeusement, il se souvient que dans la maison de Marie, on se réunit pour prier. Когда Петр был освобожден ангелом из тюрьмы, он помнил, что в доме Марии они собирались там. Je suis convaincu que souvent on a dû se moquer d'elle en disant « Ah, c'est la mère de celui qui s'est pris pour le roi des Juifs ». Я думаю, что многие могли над ней издеваться. Он говорит: это мать того, кто возомнил себя царем. Mais elle restera fidèle Но она будет оставаться верной, dans ce qu'elle était, la servante du Seigneur. потому что она была служительницей Божьей. Elle restera attachée à Dieu. Она держалась Бога. Elle ne sera pas dépendante du bien-être. Она не зависела от комфорта. Sa seule volonté, que ta parole s'accomplisse. Единственное, что она хотела, это чтобы его воля исполнилась в ее жизни. Mon frère, ma sœur, Мой брат, моя сестра, puis-je vous dire quelque chose? могу ли я что-то вам сказать? Que sont donc la grâce et la faveur de Dieu? Что такое благоволение Божье, благословение Божье? La richesse, l'abondance? Богатство, Non, non. процветание? La grâce et la faveur de Dieu, Благоволение Божье c'est qu'il te choisisse – это то, что Он тебя выберет, pour que tu aies le privilège чтобы у тебя была привилегия d'entrer dans ta destinée en étant à son service. в твое призвание, служа Ему. C'est la plus grande des faveurs Это qui самое puisse être большое faite sur la благословение. terre. C'est que le Créateur des cieux Это et de что la terre Творец небес и земли te dise, j'ai un plan скажет pour ta тебе: vie, я для тебя, у меня есть план для тебя, j'ai un projet pour ta у меня vie. для тебя есть план. Si tu me suis, si tu Если me ты идешь за sers, мной, si tu me если ты будешь cherches, служить, если ты ищешь меня, tu entreras dans les Ты œuvres войдешь. préparées d'avance. в дела, которые я предназначил тебе. Et puis tu entendras un jour ces И тогда paroles glorieuses. Ты один раз услышишь однажды Apocalypse 2, 26. À celui qui Откровение vaincra 2:26. et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, Тот, je который победит, n'effacerai он point будет одет в белые одежды. son nom du livre de vie. И я не исчеркну его из Et je из книги. confesserai son nom devant mon Père dans le Я ciel. провозглашу его имя перед моим отцом. Apocalypse 3, 12. Апокалипс 3:12. Celui qui vaincra, Тот, кто победит, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, сделаю столпом в храме Бога моего, et il n'en sortira plus. и он уже не выйдет. вон. J'écrirai sur lui le nom de mon И Dieu напишу на нем имя et Бога le моего, nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, града Бога моего, Нового Иерусалима, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Apocalypse 3, 21. 3:21. Celui qui vaincra, Побеждаемый. je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, Дам сесть со мной на престоле моем, comme moi j'ai vaincu как и я победил, et me suis assis avec mon Père сел с отцом моим sur son trône. на престоле его. Que le nom du Seigneur soit béni. Да будет благословено имя Господа. Frères et sœurs, ne cherchez pas la récompense en bas, vous la recevrez. Не ищите благословение здесь на земле, вы его получите. Quel que soit le На domaine, небесах. quel que soit le domaine dans lequel vous servez, Где бы ты ни служил, в каком служении бы ты ни был, servez le Seigneur de tout votre служи cœur. Богу всем своим сердцем, Servez-le par amour. по любви. Menez une vie sainte
pas parce que la crainte de Dieu vous Живите remplit. святой жизнью не потому, что вы боитесь. N'ayez pas peur de sortir de votre confort. Не бойтесь выйти из вашего комфорта. Soyez prêts à tout perdre parce que vous gagnerez Будьте tout. готовы все потерять, потому что вы с ним все победите. La marche par la foi Ходить по вере. n'est pas une marche par la vue. Это не ходить по видимости. La foi vit dans l'espérance. Вера, она в надежде. Mais notre espérance est certaine. Но наша надежда, она сильна. Elle est certaine. Она сильна. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Можем ли мы закрыть глаза? Est-ce que le clavier fonctionne? Можно включить синтезатор? Si quelqu'un peut me l'allumer, fermons nos yeux ensemble. Закроем глаза. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus nous rend plus que vainqueurs. Oh, la vie de Jésus. Oh, la vie de Jésus. Oh, la vie de Jésus. Oh, la vie de Jésus nous rend plus que vainqueur. Oh, l'onction du Saint-Esprit. Oh, l'onction de Saint-Esprit. Oh, l'onction du Saint-Esprit. Oh, l'onction de Saint-Esprit nous rend plus que vainqueurs. Nous rend plus que vainqueurs. Nous rend plus que vainqueurs. Père, nous te bénissons pour l'onction de Мы ton esprit. благословляем Тебя, Господь. Nous te remercions et je te Мы remercie благодарим pour ces Тебя hommes et ces за femmes qui этих sont là женщин, за ce этих soir мужчин, et qui ont décidé de te servir. которые решили служить Тебе. Alors que nous sommes là et que vous avez entendu la parole de Мы Dieu здесь, и вы слышали Слово Божье. et que vous sentez au fond de vous-même И вы чувствуете внутри себя, qu'il faut que les choses changent что encore, некоторые вещи должны еще поменяться. que l'esprit de serviteur n'est pas toujours ce qu'il Что devrait être. дух служителя не всегда еще в тебе. Que comme Marie dans le lieu secret, Как Мария в своей тайной комнате. l'intégrité n'est pas toujours au rendez-vous. Она не могла всегда быть правой. Que pour vous, la priorité est trop souvent encore la recherche du confort. Что вы не как Мария, которая действительно всегда честна перед Богом. Есть еще те вещи, которые должны поменяться. Que votre service est souvent lié soit à la récompense, soit à la peur d'être jugé. Ваше служение, оно еще немного, и как в какой-то степени зависимо от благосостояния или от страха. J'aimerais prier pour vous. Я бы хотела молиться за вас. Que ceux qui savent que Dieu leur a parlé aujourd'hui Если вы уверены, что Бог проговорил к вам сегодня,
et qui veulent lui dire, Seigneur, и вы хотите сказать: Господь, je veux sincèrement te я хочу dire, искренне служить Тебе. comme Marie, qu'il me soit fait selon ta И parole. искренне хочу сказать, как Мария: да будет мне по воле, по слову Твоему. J'ai compris qu'une grande faveur Я понял, что благоволение m'est faite dans le fait d'avoir le droit de te servir. – это то, когда у меня есть привилегия служить Тебе. La bénédiction, c'est que le Créateur des cieux et de la terre Благословение – это то, что Творец небес и земли ait choisi quelqu'un comme moi pour le Выбрал. servir. Кого-то, как меня, чтобы служить Et je veux Ему. lui répondre avec un cœur nouveau, И я хочу Ему ответить с обновленным сердцем. que ceux qui le désirent И пусть те, которые хотят, lèvent leurs mains, je voudrais prier pour vous. поднимут руки, я буду молиться за них. Votre main, vous la levez devant Dieu. Ваши руки вы поднимаете перед Богом. Est-ce que ma sœur qui est au piano pourrait venir simplement Можно pour кто-то, чтобы jouer? играл на пианино? Est-ce que je pourrais inviter ceux qui ont levé leurs mains à Те, venir которые ici? подняли свои руки, вы можете выйти вперед. On va se mettre à genoux ensemble. И мы будем преклоняться перед Богом J'aimerais вместе. même mettre à genoux avec Я бы хотела, чтобы vous. вы встали на колени. Et on va prier Все ensemble. вместе, и мы будем молиться все вместе. Ensuite, je demanderai aux serviteurs de Dieu de prier avec vous. Я бы хотела, чтобы служителя Божьи молились с вами за вас. Pendant que notre sœur nous accompagne Когда tranquillement au clavier. Будет спокойная игра на клавиатуре. Oremando sede sheika ramande rivi. Tu es là, Seigneur. Господь, Ты здесь. Et nous nous humilions devant ta Мы face. преклоняемся перед Тобою. Je m'humilie devant ta face. Я преклоняюсь перед Тобою. Avec mes frères et mes sœurs. Я с моими братьями и сестрами. Pour toutes les fois où dans le lieu secret, За те все разы, когда в тайной комнате tu n'as pas été honoré comme tu le devais. Ты не был почтен, как Ты должен был бы почтен. Tu vois tous ceux qui sont ici. Ты видишь все, которые здесь. Tu vois peut-être mes frères. Может быть, мои братья. Tu vois ceux qui sont tenus par la pornographie. Может быть, у кого-то проблемы с порнографией. Ceux qui, Seigneur, sont tenus peut-être par l'alcool. Может быть, у кого-то проблемы с алкоголем. Ceux, Seigneur, qui sont tenus par l'argent. Может быть, у кого-то проблемы с деньгами. Ceux qui, dans le lieu secret, И те, которые здесь. sont parfois corrompus. Может быть, которые обманывают в своей жизни. Pardonne-nous. Господь, прости нам. Père, nous ne voulons plus de cela. Мы не хотим больше этого, Отец. Nous voulons, comme Marie, Мы хотим, как Мария, te dire qu'il nous soit fait selon ta parole. сказать Тебе: да будет мне по слову Твоему. Que ta volonté soit Да будет faite Твоя воля dans nos cœurs comme elle est faite в dans le нашем ciel. сердце, как на земле, как на небе. Père, nous voulons te servir pour qui tu es. Господь, мы хотим служить Тебе за то, кто Nous voulons Ты te есть. servir pour qui tu es. За то, кто Ты есть. Nous ne voulons pas te servir pour une récompense. Мы не хотим Тебе служить из-за Nous ne подарка, voulons pas te servir par intérêt. из-за своих интересов. Nous ne voulons pas te servir pour obtenir quelque chose. Мы не хотим служить Тебе, чтобы обратно что-то получить. Nous ne voulons pas non plus nous servir de toi. Мы не хотим пользоваться Тобою. Nous voulons te Мы servir. хотим служить Тебе. Nous t'abandonnons nos vies cet Мы après-midi. ложим наши жизни перед Тобою. Nous ne voulons pas faire les choses en fonction des autres. Мы не хотим делать некоторые вещи зависимо от других. Qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, nous voulons le faire parce Пусть que nous другие t'aimons. делают или не делают, а я буду делать, потому что люблю Тебя. Seigneur, nous voulons sortir de notre zone de confort. Господь, мы хотим выйти из нашей зоны комфорта. Nous voulons sortir de notre zone de Мы confort. хотим выйти из зоны комфорта. Ce qui nous importe, c'est toi. То, что нас интересует, это Ты. Nous voulons te suivre. Мы хотим следовать за Тобой. Seigneur, notre but, c'est le ciel. Господь, наша цель – это небеса. Notre désir, c'est d'être auprès de toi. То, что мы хотим, это быть с Тобою. C'est de pouvoir terminer notre vie Господь, закончить свою жизнь. en pouvant dire avec l'apôtre Paul, И сказать, как апостол Павел: j'ai combattu le bon я combat. прошел, J'ai achevé la course. я добежал до конца. J'ai gardé la foi. Я сохранил веру. Désormais, la couronne de И justice вот корона me sera праведности, réservée. она мне Mais предоставлена. non seulement à moi, Господь, но не mais encore à tous ceux qui auront aimé ton avènement. Господь, все, кто ждет Твоего пришествия. Père, je prie pour mes frères et mes Господь, sœurs. я молюсь о моих братьях и сестер. Je-